Kewani halena pakamal lo ara tamalo bakala Microsoft Word no so bakala Microsoft Word bakala paragraph taki mana so pepeni bakama we pakamalu to block hole we pakamalu block hole ni menule list no list kamera numbering mirror multi-level list the line and paragraph spacingเราไว้ตะครุบมาโล line spacingว่า spacing นี่บ้างไว้ปะทะเลปุยเลยนี่ปะมาโลบักอะไร intent อะคูนี่ปะก็ปะตุเล tab key นะปะก็ปะตุเล tab key อะคูนี่เสร็จปะก็มาโลอะไรตัว block ก็บักอะไร list ได้กินนะ so list นี่เราไปตะครุบแล้วว่าปะก็มาโลอะไรนี่ไปนี่ดูมันเนาะไปนี่ปะก็ here เอาไว้ multiple choice there are two kind part in two kind part of in your computer so we one name dale be here list two name dale be here list yani so ko pa le awe comment ni awe da kai ba ko bullet na bullet so ko pa ma ya le submit awe da kai awe ko pa ma chum dale ko pa select ni yo sentence select ni yo sentence mi ro ko pa click up na le home tab mi ro ko pa click up bullet from paragraph group mi mim da le ni pa pa ha hu bullet a lot bullet ni pe tin ya li mo no paragraph group akla ni pa pa ha hu ni bullet pa mi ti ba bullet mi ni pa pa click long na le pa pa hu tha ni yo da le pa lo ko ra awe bullet style ni mo no da pa ke pa ma pya no ko hi ni mo pa ta ka so pa pa ma lo wi da su ko che ko no so pa ni pa ma list ka comment list ni jale ko pa ni so where shalom shop ni pe charam na le pe cha nu da mi da pe chara ice cream mi da pe charam na le no asani okay snap no mi da we juice no cookie so pe ni pe mi da le website bu pe mi le pa pla pe ko mi da pe ko mi da we pe ko mi da pe mi le pya yin ni ru pa kwa ra ba le ba ko mi le shop ni ru mi mo za da kan ni mo ta pe the ba ba ni so da pe ko ba hu the ni mi da ru ni list where ke bullet so da pe ko pa select ni text yeah text mi ni sentence mo no da le pa lo ko ti pa ni ke khani ye lo ko da khani ye da du ke ro list hu ni ye ba select ni mi ni ko pa click lo home tab ni ko pa le pe le o le paragraph group kla ni ko pa hu ni bullet so da pe ni paragraph ni pe da pa ka thau ka pe ni bullet numbering multi-level list so da pa lo ko na le pe me lo ko ni pe click block ko ti lo na ba sa pe era hu thari ko ni pe click lo we ka pa ni down arrow khan ni click lo the bullet ni create bullet list and I click the arrow to change the look of the bullet click lo so pe ko ni pe lo ko ti cha ya pe lo ko ora ya pe lo ko we dot no pe lo ko mi pe ni so pe ko ya pe mi ko ya ka click lo click ni pe da khan ni pe ko we bullet our list mana ya we numbering or jale numbering ni di to la we click bu kho la so pa click la jale pe numbering click la pa select mi da pa click la home tab mi da pa hu tha o le paragraph group sa ni da le pa lo ko we mi da le bu tha ni ya so jane si ko la bullet pa ni pe ti ba numbering so pa click la down arrow key pa lo ko ti cha ya pa lo ko di ya no Pugtania. No. You mulai pernah pola mana kain no. You put on our command bullet on numbering to claim the dollar. I will let one about chomim the multi-level list. The per let how got the tab whom the web back let data to the funny volunteer. Create a multi-level list to organize item or create an outline.
rồi create outline tí nó on organize item tí phần PC có là rồi ở đây khai được cái mà giờ lệ quay chiều nó về này có bút đại chiều vậy ha rồi có phần the computer basics na so computer basics mi ni pahuta ka multi-level list pe ni thia pahuta ka multi-level list as aware style mo no so kani pahuta ka tatar khala pana po ni so computer basics ni pakapa malo Microsoft Office na so aware pe ni pe me le tele Microsoft Office the block ho pemile tele Microsoft Office blog ko ni pemalu da ni web tele malu ba Microsoft Office mo so Microsoft Office ni papa malu da ni o ba ka Microsoft Office software ni o do du mo no da pe ni ka ni paka malu ma da du ti pha le pe da pa phla da ba ka le list multi-level list award ni so da pe ni pako po ni mi da chala ana so ba chala enter we ti ko ni award ke ni na no 2 so no 2 mi da na le ko po ni word le ko ja ni ti le ba pam nu le awe ta gi de khwa kho pho khu ni so ba phe di kwe ba chala na mi da pe da du ke da ba kha le khu to pu chi mo no so da ba click lo ba chala tab ki de ti so da ba pe ni he pla da wa a mi ya so pa ma lo Microsoft Word mi da ba chala na pa ma lo Microsoft Excel mi ba chala na pa ma lo PowerPoint yeah so pa ma lo PowerPoint mi ni ke pe da ko pa nu awe ta ma lo to ra kha ko to pha do so ba chala na so ba chala na na de ti ni awe le ni bwa awe ki ni bwa awe numbering the ti ba I can multi-level list ti da no so chala at not the ti I mean chala at ki ti mo na ya ba ka ma lo ba ka le Adobe so pa ma lo Adobe ni mi li pe da kwe chai po cha lo chala ana pa chala tab key apa kemalu Photoshop Adobe Photoshop pemalu Adobe Photoshop pemalu Adobe After Effects nah pemalu Adobe Lightroom adu mana ni dia so where kami pendukira da kanya kami ni where kami pendukira mim dah ni pendukira multi-level list so wili ada maru wili ba pecola ana ni he plan ni ba multi-level list award pemi chola ana nanti ni akini ba numbering so petolo kon numbering la ba pero loko pero ki sara awe tamalu atore kha ni je mo no so pecola ana ni dia ra pepe ni ba ko ponu SALC so SALC mi ba chola ana mi ba khuta multi-level list ba chola ana mi ba khuta multi-level list khuta mi SALC ni awe ni mi da le ko KBA now kami Bachelor of Arts the Bachelor of Art ni mili open le na Bachelor na open class le mana open year le so Bachelor tab key sorry Bachelor ana mi da Bachelor tab key BA 1 mi da Bachelor ana BA 2 Bachelor ana BA 3 Bachelor ana BA 4 macam ni ya ke wilia mi wini pe me era marketer wini ba chala ana ti the tini multi-level list chala ana ti ni again marine pe me era malama wini marine ba chala ana ti rồi we đã khai ni ba ko we kami ni adu te da khai ni ba ko multi-level list no rồi như mula we pa na pa lo mo no kami ni pele cha basa pe ni we widazu ta pe no order kha mim da lu ni ba kha le numbering ta ki ni na rồi pe ni numbering ni we pe ro ki pe comment ni pe ro sa ro khoti khobu che che le no
where we does it piati with table so can able to open where pohuta numbering sorry but the numbering one shop now school shop school amida background so a paper kumara where multi-level list where sorry numbering law now the chola and so 1 2 3 1 2 3 meter sorry okay na pepe ne 1 2 3 1 2 3 mu ne pe chola ana ne automatic awaken ne wa numbering number 4 so that we pete lock on numbering le ba pe me ki pheti ku ne chola backspace mi pa ko ko pon meme da le ne adumana ka he thati kwa so what is this now so pe chola ana mi pa clear numbering so pe pe ne ti awe ki sa ro cortical ball or when patologo one ba pero 1 2 3 mi ne pero ki sa da ki le 4 jani so the blood khone pati ba la mo na khani pa mara pa ko pati ba ba dai ko ne so awe khani ye da te pya ba ka le setting memory ne ba ka bo ji che le so 1 2 3 mi ne ye da le su mi nya le 4 khu ne ba pa ma ja le ba ka kwa ba ne select the numbering you right click on the select mi da pa click on the click set numbering value Mira papa ponu tale pala ko ti phani sabe pene select ulina select the numbering alone right click na pahu ka the charge of paper tiba set numbering value sabe click on mu ne pene pera sara pepele pera sala start new list ya pera le sumenya na da khai du awe te pya kwa mo na so ka ne pera le sumenya so akhu ne pa check ne the block on ti la na basa petel ma le suminya to block le ka cha klo ba awa sa he le ka cha clear ba mo pe da bo le ka cha klo hu ni ko ponu 4 pe me era sa le 5 da ko ponu 5 ni sa kini pa lo ko le 4 me ba le 1 2 3 mi da 4 hu ni ko ponu 4 clear okay so I have done about 4 mi da ko ponu cha la we le to cho la ya ni dia na so we mula le pa na pa lo mo na pa na pa mi da le ni bullet numbering the bullet numbering and die code over awele die code mi ma ko ne te ko ba awe ba te awele ko ni ba le bibu ni ba te kha le meti level list ni so da pa cho bam nu le ba ka ba palum na le palo chola ana palo chola tab key da ti ba ho ni so da we pa tam ma lo de ko ba ki kwa mu na mi tam na ba ba ni na okay redo le we pa ka ba kan na mi ti mo na pa te da ni na ba kan na mi ti awe pa se awe khom ne ta ma lo video file te da awe ma lo pya ti cha le pa kan na da awe ta ka to mi ge ta phi da pa mi ge ni no okay mu la le pa na pa lo mo no da ta mi le we a ji ba no ta mi